यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आप सुन रहे हैं मैक्स बाय डीजे रॉकी बाबू। मैक्स बाय डीजे रॉकी बाबू। Music is the answer. Check. Speaker check. Rocky mix. अबे तेरे जैसे को तो मैं हर शनिवार को 5 हरी मिर्ची के साथ अपने घर के बाहर लटकाता हूँ, समझा ना? Rocky mix. Check. 48 সেকেন্ড সময় দিলাম। আর কোনোদিন যদি এই এলাকা পোশাক কুত্তাদের দেখি না, তাহলে কাউকে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে দেব। Check. এই শালাকে খতম করে দে, কোর্টকে আমি সামলে নেব। Most wanted. Pop up the bass. DJ Rocky Babu doing the crab. 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 Akash. DJ Rocky Babu doing the crab. DJ Rocky Babu doing the crab. Check. Speaker check. Mixing Master Rocky Babu. Mixing Master Rocky Babu. Akash. Mixing Master Rocky Babu. Mixing Master Rocky Babu. Akash. Mixed by DJ Rocky Babu. Rocky mix. Rocky mix. जवाब तो सुनते जाओ। तूफान में हम अपनी खुशी चाहते हैं, जान हथेली पे लिए जी जाते हैं। तुम वो जो समुंदर जिन्हें खा जाता है, हम वो जो समुंदर को पी जाते हैं। Most wanted. Rocky mix. DJ Rocky Babu doing the crab. Mixed by DJ Rocky Babu. Contract number 7478783661। कानों में तेल डालकर सुनो, सुनो। Akash. 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 DJ Rocky Junior. DJ Rocky Junior.